부자 될 꿈을 꾸셨어요? Apakah sudah bermimpi? Sudah. 우리가 왜 부자를 하려고 하는가? Kenapa kita mau jadi orang kaya? 사랑하는 가족이 있기 때문에. Karena kita punya keluarga tercinta. Ya. 나 혼자 잘 살려고 이 일을 하는 거 아니에요? Kita nggak kerjain atomi demi diri sendiri ya. 사랑하는 가족이 있기 때문에. Karena kita punya keluarga. 어. 저는 30만 원짜리 월세집 살 때 너무너무 가난한 게 무서웠어요. Saya dulu rumahnya di suatu tempat yang 3 juta ya per bulan. Saya sangat miskin. 어. 저희 자녀가 2명 있는데 대학생이었어. Saya saat itu punya anak, 2 anak saya sedang kuliah. 그 아이들도 나같이 가난할 거라고 생각하니까 끔찍했어요. Ketika saya berpikir mereka pun akan hidup miskin seperti saya sangat takut. 어떻게 살아야 될까? Gimana saya harus hidup? 나이는 들어가고 Saya makin tua, 돈도 없고 nggak punya duit. 정말 뭘 해야 될까? Apa yang saya harus lakukan? 미래나 노후가 걱정이 아니고 Bukannya saya takut akan masa depan saya, tetapi 지금 당장 어떻게 살아야 될까? saya hari ini makan apa? Itu concern saya. IMF 때 그동안에 평생 모아놓은 게 제 의지와 관계없이 다 날아간 거예요. Karena yang namanya IMF ya, krisis moneter, saya tiba-tiba jadi bangkrut. 난 그런 일이 올 거라는 거 생각도 못했어요. Itu hal yang sangat tak terduga. 여러분 코로나 왔죠? Bapak Ibu tahu corona ya? 우리 코로나 올 거라는 거 예상했어요? Bapak Ibu di sini ada nggak corona bakal datang? Nggak ada satu orang pun. 앞으로도 코로나보다 더 무서운 균이 올 수도 있고 Kedepannya kita nggak tahu ya, mungkin virus yang lebih buruk lagi muncul. 이제 앞으로의 세상은 균과 전쟁이라고 합니다. 균. Kedepannya katanya dunia ini penuh dengan perang dengan virus-virus. 그런데 이번에 코로나가 왔을 때 남들은 어떻게 살아 힘들어 걱정돼. Ketika corona datang kan orang lain biasanya pada bangkrut, pada stres. 30만 원짜리 월세 살 때는 힘들었지만 Ketika saya masih hidup di ruangan yang 3 juta itu, 이번에 코로나가 왔을 때는 애터미 때문에 아무것도 안 해도 한 달에 1억씩 나왔어. dulu ketika saya sangat miskin, saya stres. Tapi karena atomi, berkat atomi, saya udah sukses. Jadi walaupun corona datang, penghasilan saya tetap 1M per bulan. IMF 때는 너무너무 힘들었고 Ketika IMF saya sangat dalam keadaan yang sulit. 이번에 코로나가 왔을 때는 너무너무 행복했어요. Tapi ketika pas corona terjadi, saya malah senang. 코로나가 오니까 활동을 못하니까 집에서 계속 놀고 있어야 돼. Karena kan saya main-main terus di rumah kan pas corona. 그런데 돈은 더 많이 들어와. Tapi kenapa penghasilan saya double, triple? 저는 애터미를 통해서 준비해놨기 때문에 Ini kenapa? Karena saya udah siap dengan atomi. 앞으로도 어떤 일이 있을 거라는 걸 우리가 알 수 없어요. Kita kedepannya nggak tahu ya hal apa yang akan terjadi. 준비하셔야 돼. Jadi Bapak Ibu harus siap-siap. 뭘로? Dengan apa? 애터미로. Dengan atomi. 애터미 만난 여러분들은 축복받으신 분들입니다. Bapak Ibu harus bersyukur karena hoki ya ketemu atomi. 사랑하는 가족 때문에 이 일을 한다고 했어요. Saya tadi bilang ya kita jalanin bisnis ini untuk keluarga tercinta. 자기 부모님 계신 분 손 들어 보셔봐. Bapak Ibu masih ada orang tuanya? Di 부모님 belakang tangan orang 계세요? tua. 네. 부모님에게 용돈 드려요? Bapak Ibu sedang kirim uang saku nggak ke orang tua? 아, 용돈 드려. 그럼 부모님한테 생활비 드려. 생활비. Apakah di sini ada yang kirim uang untuk sehari-hari, bukan sekedar uang saku, tetapi untuk pengeluaran Belum. 1 bulan kayak gaji gitu ada nggak? Belum. Oh, Suika sa장님. 우리 저분을 위해서 박수 한번 Tepuk tangan 드릴까요? untuk Kaisa. 부모님한테도 용돈을 드리는 게 아니라 한 달을 편안하게 사실 수 있는 생활비를 드려야 돼. Jadi 생활비. Bapak Ibu jangan berpikir kita cukup uang sakunya ya, karena Bapak Ibu orang tuanya Bapak Ibu perlu biaya hidup ya, kayak gaji gitu per bulan. 애터미를 통해서 생활비 드릴 수 있어요? Jadi dengan atomi kita bisa menyediakan uang seperti itu ya. 딸 있으신 분. Siapa yang punya putri?
많네. 아들도 있으신 분. Putra? 예. 예. 저도 딸 하나, 아들 하나. Saya punya satu putri, satu putra. 아, 제가 IMF 때 가난했다라고 하면 우리 자녀들도 분명히 가난할 거예요. Jadi saya pikir ketika saya bangkrut terus, anak-anak saya pasti bangkrut juga. 그런데 지금 애터미를 통해서 아들도 50평대 아파트 사줬어. Tapi saya sekarang karena saya udah banyak duit ya berkat Atomi, saya udah beli apartemen untuk anak saya 딸도 아파트 사줬어. dan untuk putri saya juga saya beliin. 며느리에게 벤츠 사줬어. Saya beli Mercedes untuk menantu saya. 사위한테는 BMW 사줬어요. Oh, mau jadi manantu. Ini BMW. 아들하고 딸은 뭐 당연히 사줬고. Ya kalau anak saya mah ya pasti udah dapet lah dari saya. 지금 이 아이들이 우리 엄마가 세상에서 최고야. Jadi anak-anak saya selalu bilang, Mami kamu the best deh pokoknya. 제일 뭐야? Orang tua yang dihormati. 제가 이제 집에서 공항까지 나오려면 1시간 반 정도 걸려요, 우리 집에서. Saya kalau mau ke airport di Korea ya butuh satu setengah jam. 아들이 엄마 제가 모셔다 드릴게요. Anak saya selalu bilang, Mami aku yang nyetir aja. 그럼 사위가 아니야 내가 모셔다 드릴게. Terus menantu saya bilang, enggak aku aja yang jadi supir. 그 며느리가 아유 엄마니까 내가 모셔다 드려야지. Terus menantu saya bilang, aduh Mami saya aja yang nyetir. 공항에 한번 데려다주면 20만 원 주거든. Karena begitu anterin saya ke airport sekali langsung dapat 2 juta. 서로 데려다 주려고요. Jadi mereka berantem ya mau jadi supir saya. 어제 우리 스피치한 김영락 크라운 Kemarin Crown Master Kim Young La 예. 다단계 몇 개 했대요? udah jalani berapa MLM sebelum Atomi? 16. 17개. 그러니까 그 딸이 3명 있어요. Jadi kan beliau punya 3 putri ya kemarin ya. 딸이 다 셋이 간호사. Jadi semuanya itu suster. 이제 17개 하고 엄마가 다단계 안 한다 그랬어. Jadi setelah jalanin 17 macam MLM, mereka kan udah enak sama maminya kan. 근데 어느 날 다단계 하는 아줌마가 또 와. Tapi suatu ada seorang ajuma Korea yang datang ke rumah kenalin MLM lagi. 그러니까 그 딸들이 저만 보면 그냥 방의 문을 탁 닫고 방으로 들어가. Jadi saya dibenci oleh 3 putri itu ya karena setiap kali saya ke rumahnya diliatin, terus pokoknya nggak di respect lah sama mereka. 그 딸이 막 저를 엄청 미워했어요. Mereka benci sama saya. 그런데 지금 한 달에 5천만 원씩 버는 사람 됐잖아. Tapi kan Mrs. Kim Young La kan sudah menghasilkan 500 juta per bulan. 딸들이 엄마 오늘 나하고 어디 가? 또 다른 딸이 엄마 아니야 나하고 가. 딸들이 각자가 다 자기네하고 놀지 엄마한테. Ya mereka bilang, Mami hari ini main sama aku saja. Terus satu lagi, enggak Mami main aku sama aja hari ini gitu. Sampai berebut. 왜 그래요? Kenapa itu bisa terjadi? 엄마가 돈이 많으니까. Maminya banyak cuan. 애터미 안 했으면 어떻게 될 뻔했어요? Untung ketemu Atomi. 이렇게 성공할 수 있는 방법을 어제 다 알려드렸죠? Jadi tips-tips kesuksesan kemarin udah didapatkan kan? Lewat Sukses Academy. 다 아셨어요? Udah paham semua? 여기만 아신 것 같아요. Kayaknya yang ini doang yang belajar kemarin deh. 우리가 성공하려면 어제 제가 뭘 하시라 그랬어? Kemarin saya bilang harus lakukan apa untuk sukses di Atomi. Masih ingat? Satu. 1개월 플랜 1개월. Rencana 1 bulan. 애터미에서는 오토 판매사가 되면 90% 성공이야. Nah, 90%. kita bilang seorang auto sales master itu udah 90% mencapai kesuksesan di Atomi. 오토 판매사 될 동안에 모든 경험을 다 해요. Karena menuju kesuksesan, menuju auto SM, kita mengalami segala hal ya di Atomi ya. 오토가 됐다라는 건 자동으로
한 달에 300만 원에서 500만 원이 자동으로 나온다라는 거예요. 자동으로. Auto itu kan secara otomatis artinya ya. Jadi secara otomatis kita tanpa kerja pun setiap bulan pasti penghasilannya 30 juta minimal. 그래서 애터미에서는 가장 중요한 직급이 오토 판매사. Oleh karena itu, peringkat yang paling penting di Atomi itu adalah Auto Sales Master. 그런데 오토 판매사 어떻게 가요? Tapi gimana caranya kita jadi Auto SM? 1개월 플랜. Rencana 1 bulan. 한 달 동안 하시라고 했잖아. Selama 1 bulan, saya kan udah bilang kemarin harus jalanin selama 1 bulan. 이제 어제 오늘 교육 받으면서 아 나도 그렇게 해야지 마음은 단단히 먹고 저 문만 나가면 다 잊어버려. Jadi orang-orang biasanya ya, saya dengerin ceramah saya semangat langsung ya, semangat. Tapi begitu keluar dari ruangan seminar langsung lupa. 100명 놓고 강의를 하면 제가 이걸 알려주면 20%는 해. 20명. Biasanya saya kumpulin orang 100 orang, kurang lebih kayak gini ya. Saya sharing tentang rencana 1 bulan ini, hanya 20% aja yang menyerap. 80%는 안 해요. 80% mereka nggak lakukan apa yang saya katakan. 제가 15년 동안 이 사업하면서 보니까 알아듣긴 다 알아도 행동을 안 해. Jadi 행동을. selama 15 tahun kan saya ceramahnya sama terus ya. Ada orang, mereka rata-rata mengerti, paham, tetapi nggak jadi actionnya. 제가 처음 시작할 때 한국에서 이런 석세스 때 한 500명이 모였어요. Saya awalnya pas Sukses Academy kurang lebih 500 orang kumpul 초창기 때. pas awal Atomi. 그런데 지금 한국에 임페리얼 마스터가 14명. Tapi sekarang saat ini di Korea ada 14 Imperial Master di Korea. 저는 4번째로 갔어요. Saya adalah Imperial Master keempat. 어제 우리 고모님이 내가 10년 넘어서 갔다고 했죠? Kemarin Mr. Danny Kim bilangnya saya 10 tahun, butuh 10 tahun untuk Imperial Master. Tetapi 애터미 시작하고 8년 만에 임페리얼 갔어요. sebenarnya faktanya saya hanya butuh 8 tahun untuk mencapai Imperial Master. 처음에 모였던 그 500명 Jadi 다 어디로 가고? Jadi 500 orang pertama yang kumpul di tempat seminar itu, 왜 14명만 임페리얼이 됐어요? 500 orang itu padahal dapat informasi tentang Atomi yang sama. Tapi kenapa Imperial Master cuma 14 orang? 여기 계신 분들이 다 임페리얼 갈 거라는 걸 저는 믿지 않아요. Saya tidak percaya semua orang di ruangan ini akan mencapai Imperial Master. 이렇게 말씀을 드렸을 때 정말 사랑하는 가족과 행복한 삶이 살기 위해서 나는 애터미를 해야겠다라는 결단을 내리면 여러분들은 행동으로 옮기셔야 합니다. Saat ini ketika mendengarkan ceramah saya, secara detail saya udah jelasin gimana cara suksesnya di Atomi. Bapak Ibu ketika mendengar jangan sekedar dengar aja, tapi itu harus jadi actionnya. 여러분들이 게을리하면서 오토 판매사에 목표를 두고 일을 하지 않으면 여러분들의 가정을 사랑하지 않는 거야. Jadi Bapak Ibu udah dikasih tahu cara sukses, tapi kalau nggak lakukan apa yang saya katakan, percuma nggak akan sukses di Atomi. 어제 그래서 인생 시나리오 다 적으셨죠? Kemarin sudah tulis live skenario. 네. 내가 성공하기 위해서 인생 시나리오에 꿈을 적어놓은 걸 이루기 위해서는 이 일을 하다 보면 힘들고 어렵고 안 하고 싶을 때도 많아. Jadi banyak sekali ya tantangan dalam proses menuju kesuksesan di Atomi. Jadi tantangan itu kita harus bisa menangani dengan impian kita di Atomi. 그런데 그 인생 시나리오에 적어놓은 꿈을 이룰 거라고 생각하면 힘이 생기는 거야. 힘이. Tapi apa yang terjadi ketika kita pikir tentang impian kita, mimpi-mimpi kita yang kita udah tulis, kita jadi termotivasi bukan? 그래서 인생 시나리오를 꼭 적으셔야 Oleh karena 돼요. itu sangat penting live skenario. 애터미는 되는데 왜 진입비가 없는지 모르겠어. Saya sebenarnya suka Atomi, pasti jalan. Tapi saya mau komplain, kenapa di Atomi nggak ada biaya pendaftaran? 안 되는 네트워크들도 다 진입비 받죠? Biasanya MLM yang nggak jalan pun mereka nerima biaya pendaftaran bukan? 나는 애터미도 진입비를 한 500만 원만 받으면 좋겠어. Saya mau Atomi bikin biaya pendaftaran sekitar 50 juta aja. 그 500만 원을 내놨기 때문에 내가 포기도 안 하고 게으름도 안 하고 그 500만 원이 아까워서라도 막 죽기 살기 뛴단 말이야. Kenapa? Karena Bapak Ibu kalau misalnya udah bayar 50 juta rupiah itu di Atomi, pasti karena sayang pasti bergerak deh.
아무것도 애터미는 투자한 게 없어. Di Atomi kan kita nggak mesti investasi duit. 그러니까 사람들이 막 너무 편안하게 생각을 해. Makanya orang-orang biasanya santai. 인도네시아 엄청 덥죠? Indonesia panas sekali ya. 예. 이렇게 실내에 있으면 얼마나 시원해. Oh kalau di ruang kayak gini mah ada AC, sejuk. 오늘 너무 더워서 못 나가. Oh hari ini panas banget, aku nggak mau keluar deh. 또 내일 되면 비 오네. 아유 오늘 못해. Terus hari kemudiannya, wah hari ini hujan, aku nggak bisa hari ini. 1개월 플랜을 매일 하지 않으시면 나 애터미 6개월 했는데 1년 했는데 애터미 돈 안 돼. Kalau bapak ibu nggak menjalankan rencana 1 bulan itu, percuma. 1 bulan, 6 bulan, sama terus, nggak ada hasil. 그래서 다 성공하지 않는다는 거예요. Makanya saya bilang tadi kan, nggak semua orang di sini akan sukses setelah mendengarkan ceramah saya. 인도네시아가 오픈한 지 지금 6년 됐어요. Atomi Indonesia udah 6 tahun ya sejak launching. 자, 6년 만에 어제 여기 그 리더들 쭉 앉았죠? Jadi dalam 6 tahun itu, kemarin ada ya banyak leader Indonesia di sini ya. 인도네시아 오픈할 때 몇천 명이 왔어. Jadi ketika Atomi Indonesia buka di Indonesia, ada banyak sekali orang, ramai sekali. 그때 저 왔었거든요. Saya kan datang pas saat itu. 오픈식 때 왔던 그 몇천 명 중에 왜 리더가 요만큼밖에 안 나왔냐고. Begitu banyak orang pas launching, tapi kenapa leadernya cuma begini, sedikit. 여러분들 마음 안에 결단을 내리셔야 합니다. Bapak Ibu harus memutuskan. 애터미를 통해서 정말 내가 부자 될 수 있을까? Apakah saya benar-benar bisa sukses di Atomi? 정말 애터미 제품이 좋은가? Apakah produk Atomi benar-benar bagus? 이런 시스템을 통해서 성공할 수 있을까? Dengan sistem seperti ini, apakah saya pun bisa sukses? 그거를 확실히 믿는 신뢰할 수 있는 확신이 생기지 않으면 Bapak Ibu kalau belum yakin akan kesuksesan Bapak Ibu di Atomi, 행동으로 안 나와요. actionnya nggak akan keluar. 행동이 안 나와. Nggak ada action. 여러분들이 이제 어제 오늘 세미나 하시면서 이제 생각이 어떻게 바뀌었어? 생각. Jadi Bapak Ibu pikirannya berubah nggak kemarin setelah mendengarkan SA Jakarta? 생각이 이제 와, 나 애터미를 통해서 나 부자 될 수 있겠네라는 생각이 드셨죠? Apakah pikirannya sudah berubah? Wah, ternyata saya bisa sukses di Atomi. Kayaknya saya juga bisa deh. 그럼 그걸 이제 행동으로 옮기셔야 돼. Nah, 행동. kalau pikirannya sudah berubah kayak gitu, harus keluar actionnya ya. 행동으로 옮겨서 한 달 동안을 하시면 Jadi selama 1 bulan harus action. 한 달만 하는 게 아니라 이제 그 한 달 동안 움직였던 게 몸에 습관이 돼서 Biar 1 bulan sedang menjalankan bisnis Atomi itu jadi kebiasaan. 습관이 됐기 때문에 하지 말라고 해도 계속해. 내가 계속해. Karena sudah jadi kebiasaan, nanti orang bilang kamu jangan Atomi pun kita tetap Atomi. 그러면 여러분들의 인생이 바뀌는 거예요. Kalau begitu kehidupan Bapak Ibu pasti berubah. 생각은 했는데 행동을 안 해. Kita udah pikir misalnya, tapi nggak mau action. 그런 사람이 80%. Orang seperti itu rata-rata 80%. 나는 애터미를 만났는데 떠나는 사람들 보면 너무너무 불쌍해. Saya sangat mengasihani orang-orang yang sudah tahu Atomi tapi ujung-ujungnya quit. 그래서 빨리 성공할 수 있는 방법을 어제 1개월 플랜 알려드렸죠? Jadi untuk sukses, kita cepat sukses, saya udah kasih tahu ya rencana 1 bulan yang kemarin. 애터미에서 성공할 수 있는 첫 번째 첫 단추 끼는 게 1개월 플랜. Jadi kunci pertama untuk sukses itu adalah rencana 1 bulan. 제가 15년 동안 경험한 걸 말씀드린 거예요. Saya barusan sharing apa yang saya alami selama 15 tahun. 여러분들이 이거 안 하시면 절대로 임페리얼 갈 수 없어요. Bapak Ibu, kalau nggak melakukan 1 bulan, plan 1 bulan itu aja susah, 여러분들- nggak bisa jadi Imperial Master. 여러분들 자신도 하고 내 파트너도 하고. Bapak Ibu juga lakukan itu dan harus duplikasi ke member-member juga. 저는 4명 갖고 시작했어요. Saya mulai dengan 4 member. 근데 하루에 지금 4만 명이 물건 산다고 Tapi 했어요. sekarang setiap hari ada penjualan 40.000 penjualan. 여러분들은 1개월 플랜을 하면 30명의 소비자로 시작을 하시는 Bapak Ibu 거예요. kalau misalnya ketemu 1 orang setiap hari, 1 bulan dapat 30 new konsumen. 나 처음에 누가 이런 거 가르쳐 준 사람이 없었어. Saya awalnya nggak ada 1 orang pun yang kasih tahu seperti ini. 제가 터득한 거예요. Saya belajar sendiri. 애터미는 제품과 시스템이 2 가지로 성공한다. Oh, Atomi itu ternyata kita bisa sukses dengan produk dan sistem ya.
성공의 8단계 아니에요. Bukan 8 langkah kesuksesan karena itu di MLM lain juga ada. 제품과 시스템이 나를 성공시킨다. Produk dan sistem ya Bapak Ibu. 능력이 없어도, Walaupun gak mampu, 돈이 없어도, gak punya duit, 애텀이라는 도구 때문에 karena ada Atomi, 부자가 될 수 있다. semuanya bisa kaya. 지금 여러분들이 여러 가지 직업을 갖고 계시죠? Sekarang mungkin pekerjaannya beda-beda ya. 그 직업이 나를 평생 먹여 살리지 Nah, 않아요. kerjaan kita saat ini tidak bisa menghasilkan sampai selama-lamanya. 앞으로 어떤 일이 생길지 모른다 그랬어요? Kedepannya kan kita nggak tahu apa yang 네. terjadi. 그래서 준비하셔요. Makanya kita harus siap-siap 애터미로. dengan Atomi. 애터미의 꽃은 오토 판매사다. Yang paling penting di Atomi itu adalah Auto Sales Master. 오토 판매사 뭘로 만든다? Dengan apa kita menjadi seorang ASN? 1개월 플랜. Rencana 1 bulan. 그래서 제가 오토 판매사 그럼 여러분들은 1개월 플랜 이렇게 외치는 거예요. Ya, jadi kita coba ya, ketika saya bilang Auto Sales Master, Bapak Ibu bilang rencana 1 bulan gitu ya, bareng-bareng ya. Ya. 3번만 외쳐보겠습니다. 3 kali ya, sampai masuk ke otak. Oke. 레디! Ready. 잠깐만. 이 천장이 좀 떠나가도록 소리를 질러야지. Sampai gedung ini roboh. Sampai ini roboh harus suaranya kenceng ya, jangan ready, jangan gitu. 어제 여기 본부장님 하나 스피치 하는 거 보셨죠? Kemarin ada seorang Star Master ya, yang bilang, 나는 인도네시아에서 저분이 임페리얼 제일 먼저 갈 것 같아. saya kayaknya, saya yakin beliau, Mrs. Chong Limi, jadi Imperial Master pertama di Indonesia. 여러분들 그렇게 하셔야 돼. Bapak Ibu harus seperti itu. 한번 해볼까요? Coba ya kita ya. 자, 레디! 저 뒤에 계신 분들은 안 해. Di belakang kok nggak ngikutin sih? 제가 레디하면 여러분들 레디 하시면서 오토 판매사 그러면 1개월 플랜 이렇게 얘기해요. Saya bilang ready, Bapak Ibu bilang ready. Setelah saya bilang auto pamesa itu sama dengan ASM ya, auto SM. Bapak Ibu, tapi calon orang-orang yang akan sikat gigi, 샴푸 할 사람, yang mau shampoo pakai produk Atomi, 화장품 바를 yang 사람, mau skincarean pakai produk 해모임 Atomi, 먹을 사람, yang mau hemohim. 이렇게 애터미 제품을 사용할 수 있는 소비자 명단을 적으시는 거예요. Jadi kita bikin list nama calon konsumen kita yang akan menggunakan produk Atomi. 100명 적으셔야 돼. 100명. Harus tulis 100 orang ya. 100명을 적어 놓으시면 100명 중에 내가 매일같이 한 명씩 할 30명이 나와. Jadi dari 100 orang itu yang kita udah tulis, kita pilih 30 orang yang kita mau ketemu setiap hari selama 1 bulan. 내가 아는 사람은 다 적어. Jadi kita tulis saja semua orang yang kita tahu. 얼굴 가진 사람은 다 적어. Yang punya muka kita tulis. 우리 자녀들도 적어. Kita tulis juga anak kecil. 남편도 적어. Suami-suaminya kita juga tulis. 와이프도 적어. Istri-istrinya kita tulis. 얼굴 가진 사람이면 다 적는 거야. Jadi pokoknya yang punya muka itu prospek kita. 몇 명 적어요? Berapa orang kita harus tulis? 100. 이번 세미나 끝나고 100명 꼭 적으시고 내일부터 내일이야 오늘부터 오늘 이제 여기서 세미나 받으면 막 열정이 가득 찼잖아. Jadi kan kita udah di charge ya di SA ini ya. Jadi begitu keluar kita langsung lakukan saja. 집에 가자마자 가면서부터 그냥 애터미 하고 다녀야 되는 거야. Jadi perjalanan ke rumah harus udah mulai Atomi sharing aja ke siapapun itu. 사람들이 여러분들 보면 어우 미쳤어 라는 소리를 들어야 돼. Jadi kita harus mendengar ya dari orang-orang sekitar kita, wah dia gila, wah dia gila, wah dia gila sama Atomi. 그렇게 하실래요? Jadi gimana? Mau? Mau. 저는 처음에 시작을 할 때 가서 이렇게 만나니까 절 보더니 그때는 9시 뉴스에 나온 영상을 보여줬어요. Jadi awalnya saya ketemu konsumen, saya kasih tahu tentang berita ya, tentang skincare Atomi. 한국에서 9시 뉴스에 100배가 좋은 화장품이 원자력 연구원에서 개발됐다라고 나왔어. Jadi saat itu ada berita baru tentang kosmetik Atomi yang dibuat dari pemerintah Korea bahwa itu 100 kali lipat lebih bagus lagi daripada skincare yang biasanya. 저는 이 영상을 보여주면 다 팔아줄 줄 알았어. Jadi saya saat itu yakin, wah kalau misalnya aku tunjukin video ini pasti semua orang beli skincare Atomi deh. 이걸 보여주고 나니까 제 얼굴을
많이 쳐다보더라고요. Tapi faktanya, realitanya adalah ketika saya tunjukin video itu, orang nonton video itu dan lihat muka saya. 왜 쳐다보지? Kenapa ya aku dilihat-lihat ya? 그 얼굴 갖고 화장품 장사해요? Terus aku dengar kata-kata yang sangat menusuk hati saya. Dia bilang, oh kamu mau jalanin bisnis kosmetik dengan muka kayak gitu. 저는 그런 말을 들었어요. Saya mendengarkan kata-kata yang tajam seperti itu. 여기 보니까 그런 말 들을 사람 한 명도 없어. Saya lihat muka-mukanya cantik semua, jadi nggak usah khawatir. 그 얼굴 갖고 화장품 장사를 해도 애터미에서 성공하고 싶어서 미쳤어요, 미쳤어. Jadi saya walaupun dihina terus sama orang-orang sekitar saya karena udah gila sama Atomi, saya lakukan terus. 오늘 세미나 끝나고 나가시면서 여러분들은 미쳤다라는 소리를 들어야 돼. Hari ini begitu keluar dari tempat ruangan SA ini, Bapak Ibu harus dengar kata-kata, wah kamu gila. 그렇게 하실 거죠? Mau? mau. 누가 애터미 얘기했는데 딱 거절해. Kalau misalnya Bapak Ibu udah sharing tentang Atomi, tapi ada yang menolak. 그러면 상처받았대. Tapi orang-orang biasanya bilang, aduh aku baper, aku sakit hati. 상처받은 거예요? Apakah harus sakit hati? 야. 이렇게 좋고 싼 물건을 못 쓰는 그 멍청이가 불쌍한 거예요. Kita harus mengasihani orang itu karena dia bodoh, nggak tahu Atomi, nggak ngerti. 그죠? Ya kan? 야. 그 멍청이야, 멍청이. Ya orang itu bodoh, biarin aja. 그렇다고 여러분들이 버리면 안 돼. Tapi Bapak Ibu jangan buang dia. 거절하면 또 얘기하고, Walaupun dia menolak, sharing 거절하면 lagi. 또 얘기하고. Sharing lagi. 애터미 알 때까지. Sampai dia mudeng. 여러분들도 처음에 애터미 이야기했을 때 처음부터 오케이 그러셨어요? Awalnya emang Bapak Ibu langsung oke sama Atomi.